Le but, qui m'a dit qu'il fallait rythmer l'émission, il fallait beaucoup de rubriques. Lyoum, m'arnèche beaucoup d'émissions qui m'a hacké. Il ne faut pas confondre chroniqueur et ce qu'on est en train de présenter. C'est plus des rubriques. Même si فما 4-5 عباد, mais ils sont pas 4-5 عباد قاعدين في plateau مع بعضهم ويحكيوا et ça part dans tous les sens, etc. Même si ça peut être intéressant, mais vraiment c'est assez organisé, منظمة, rythmé كما قلت. C'est une succession de rubriques. Le rythme, vraiment, là c'est la première fois que j'en parle, vraiment, croyez-moi, c'est sportif. تحس روحك تعبت وجعت ما تدخل عليك وتجري طالع في جبل. خاطر là نحكيو par exemple كان ناخذ la tranche 8h30 par exemple de l'émission. عندك 8 rappel des titres على راس الساعه طرحنا خبرنا بالونص في اكسبريس اف ام. عندك juste بعد info trafic qui est travaillé avec plusieurs partenaires. C'est l'une des offres les plus complètes اليوم. عندك juste derrière un flash change avec de l'information financière internationale وكل وديما نحكيو على الدينار احنا الكل في بلادنا. Donc on essaie de vulgariser tout ça mais avec un background international. Juste derrière نحكيو ارقام مع حسن زرقوني. حسن زرقوني اللي ينطق الارقام. C'est ça la rubrique en fait. كل نهار on choisit un thème d'actualité واحد ونحكيو عليه بالارقام mais l'analyse en chiffres et lettres معناتها l'analyse qui va derrière. Juste derrière à peine حسن زرقوني 3 دقائق on enchaîne avec كلام ذهب اللي تقعد كيف 3 دقائق اللي هي tous les jours un économiste يتكلم comme une force de proposition. مانيش نحكيو باش نحلوا شويه mais لازم نقترحوا افكار. C'est une boîte à idées معناتها. فما des économistes باش يكونوا فيكس موجودين كيما وليد جعفر كيما سويبي كيما مجدي حسن mais فما d'autres qui seront des guest stars بين the frame. Donc au moins مرة في الجمعة elle sera ouvert à tout économiste اللي يحب يشارك يجي il partage معناتها quelques idées للبلاد. Juste derrière بعد 3 دقائق هذوكم sans pause sans rien on enchaîne مع غدوة خير. C'est une rubrique مع أيمن متيمت qui parle des grandes mutations dans le monde. الأمور اللي قاعدة تتحول في العالم الكل, les grandes révolutions technologiques mais pas que. Ça peut être RH, ça peut être معناتها في l'énergie, في les télécoms, في كل شيء في السانتي etc. Juste كي كمل أيمن on enchaîne كيف sans répit معناتها c'est un rythme soutenu. Ils sont واحد على اليسار واحد على اليمين بسلامة أنت عسلامة أنت. Donc c'est vraiment un rythme. Il y a pas vraiment une offre qui m'a hacké. Je rappelle قلت لك عباد تدخل وتخرج. On parle pas de عباد قاعدة et qui sont là tout au long de l'émission et on est en train de refaire le monde. Juste بعد أيمن on enchaîne avec ce moment de débat اللي يدوم 11 دقيقة en plus sharp. احنا في تونس débat لازمو ساعة لا 11 دقيقة une question d'actualité. والفقرة اسمها إجا نتناقشوا justement. Donc إجا نتناقشوا avec يوسف صديق وصلاح الدين الجورشي. Donc deux personnages assez importants في الدومين نتاعهم يظل مش انا اللي باش نحكي عليهم et qui sont là à débattre. ينجموا يتفقوا يختلفوا mais المهم يتناقشوا. C'est ça l'idée. هذا rien que نص ساعة في l'émission. Je vous laisse découvrir le reste avec de belles rubriques. Surtout un petit coup de cœur عندي مع هادي زير qui est معروف qu'entrepreneur à succès et tout mais qui est là pour présenter كل نهار كتاب mais avec قراءة أخرى للكتاب هذاك كيفاش تنجم تخرج 2-3 leçons من الكتاب هذاك ينجموا يعاونوك في حياتك المهنية ولا في حياتك اليومية. Et en plus bientôt il va commencer à défier العباد. نجم تكون انت اللي تفرج فيه, نجم يكون un PDG de banque, نجم يكون معلم في مدرسة, un architecte وزير باش يجي هو يقدم لنا ولا هي يقدم لنا كتاب qui a peut-être changé sa vie. ونزيدك حاجه اخرى زاده بيسكو حكينا ان اوتر سكوب بور تونس كوب. حكيت على انتربرونور قبل كنت نحكي على هادي. دونك فما اون روبريك باش تبدا نا با ديماري لاندي. تو كي تبدا تفهموا علاش نا با ديماري من الاول. مي سي اون روبريك اللي كل نهار عام كامل en prime time باش تعطي فرصه لون ستارت اب لابيليزي de présenter, de pitcher le projet نتاعها في 3 دقائق. كل نهار une tribune ouverte pour les startups في 3 دقائق تجي تقدم لا جوري لا نقولوا لك خايب لا نقولوا لك باهي. Il y aura les mêmes questions للناس الكل comme ça tout le monde aura le même traitement. وكل نهار en plein prime time avec des banquiers يسموا avec vous connaissez معناتها le type d'auditeur d'Express FM. كل نهار une startup aura 3 minutes pour pitcher son projet, que ce soit تلوج على un investissement, تلوج على un partenaire, تلوج على un client. Donc, à vous de jouer. L'une des règles, par contre, de sélection, c'est qu'il faut que ce soit une start-up labellisée. Voilà. Je n'en dis pas plus. Tabouna, t'arfou bientôt. Je n'ai marqué بالضبط. ديما متفائل. كان ماكش متفائل ما تنجمش تعمل حتى شيء انا جو بونس معناتها. دونك il vaut mieux rester optimiste et puis ديما يقولوا لي علاش ديما بوزيتيف اوبتيميست باللي كيفاش تعمل ومقوى قلبك وبكلي تسمع فيه كل نهار وكل شيء.
نقول لهم en fait j'essaie de fréquenter العباد اللي يخليو يكونوا optimistes. فما برشا عباد y en a un derrière la caméra, فما برشا عباد يعملوا في برشا حاجات ايجابيه للبلاد. ils sont là, ils existent, je suis pas en train de les inventer. juste قاعد نتعب باش نلقاهم خاطر ils sont pas تحت الاضواء. mais j'essaie de les ramener للاضواء. parfois ما يقبلوش، فما اللي يحبوا يقعدوا كيكا، mais j'essaie de les ramener للاضواء باش نوري للعباد راني ماهمش ممثلين، مانيش قاعد نصنع فيهم معناتها. ils sont là, ils existent bel et bien, juste on les booste un petit peu. خاطر كيما نقولها ديما فما le savoir faire mais il faut encore le faire savoir. انا خدمتي c'est de le faire savoir.